Eleksyon sa PRO Negros Island Region. Nahimo kining malinawon mga kapuso og malampuson. Ang detalye sa balita pinaagi ni Super Decime Padilla. Super Decime Padilla sa Super Radio. Yes, Super Decime, pasok! Ang security coverage sa 2025 national ug local elections sa Negros Island Region generally peaceful. Gawas lang nitong isolated shooting incident nga nahitabo sa Silay City nga karon padayon nga gimbisigaran sa otoridad. Apan bisan pa man sa maong sitwasyon, ang overall conduct sa election sa tibuok rehiyon nagpabiling kalma ug hapsay. Ang mga botante gawas nun og malinawon nga nakabutar alang sa mga leader nga gusto nila nga mangulo sa Negros Occidental, Negros Oriental ug Siquijor. Diin nagpakita kini sa democratic process. Ang maong malampuson nga resulta sa eleksyon sa maong rehiyon nagpakita sa effective planning, proactive strategies ingon man ang hugot nga kolaborasyon sa Commission on Election, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines ug ubang concerned agencies ug stakeholder. Gidag sa kadagkuan sa PRO Negros Island Region ang security forces, election officials, volunteers ug ang mga katawhan sa Negros Island Region alang sa aktibong partisipasyon ug commitment sa malinawon ug kasaligan nga electoral process. Kini si Decime Padilla sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo.